స్టాండ్ అందలేదు. महापुर बहुत दी तीन हल दरकार रे देख हाँ सोड़ हाट सोड़ हाट बुढ़ा बड़ी रही सोड़ हाट गुरुवार हाट बुधवार कड़ा पूजा सब अच्छा बुआन किसी कहनी बाकी रही दी तीन भाई सारे टका नो चादर ओढ़े आल्लो आल्लो उड़ा देखिए आल्लो उड़ा चादर वाला आल्लो उड़ा
पात्रा ए थोड़ा लगा आई में थोड़ा लगे ये तो आगे छाड़ दे लो हां दादा जाऊ ना खाइएगा नहीं मन पड़े ना बड़ी आ ए मानले मसर फड़ी माइबला सारी यार मैं तार ना ए धान में छोड़ दो चले हां काका दावणावासी पाइते तरी कनाई र बाप मु एबे आसुअछि घटना धरी कनाई र बाप मोर गाई पड़ेले चंडी कनाई रे बोल मोर गाई पड़ेले चंडी कनाई रे बोल तू घटना आनी केते बेड़ को कनाई रे बोल ए कनाई रे बापा हां मु हाथे नाती करी चाखरे चले कन्हई रो बाप मु हाथे नाती करी चाखरे चले कन्हई रो बाप मते डर लागू अछि एकेला गले कन्हई रो बाप ओए कन्हई रे बाप औषध बदले पिला होछि के औषध बदले पिला देला आ स्त्री की पूर्ण दरकार पड़तनी हर कोसिया औषध के पिला दे रे मकुड़ा तू तो मो पाखर सब ले सोचू पिला बदले ए कोसिया सुनी ताले तू सधारी ले कहा कुलरा कन्हई रो बाप तू सधारी ले कहा कुलरा कन्हई रो बाप हम सोईबा खटरे चाखड़े चढ़ा कन्हई रो बाप भगवान किए गरीब ब्राह्मण परिवार जन्म देले हे राधा माधव कि कर्म कांड कर मनीष खरारे जहाँ अवस्था है कहू ना बुझे छड़ू ए खरारे बहुत अवस्था कौन करवा जहाँ तो ब्राह्मण मारे जन्म कर्मकांड कर बाध्य हौ हे राधा माधव वीडियो करते बंधु पाखु ओजन संभाली शांति लगिला बंधु संभाली लगी पड़ी जाए पानी मूर्ख पिला झड़ू 61 62 तोते तो बड़ हेले 22 कि 25 हम तू आगे दिन बापा कथार कान बापार काम ना जजमान ना बुझल ना आमर गहली जजमान गहली जजमान बापा कौन दक्षिणा बेसी कौन 3 4 ब्राह्मण
ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବାରେ କିଏ କହୁଛି ନାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେବିରେ ପୁଅ କହିଦେ ସିରେ। ପଡ଼ିବନି ତୁ ଚଳଉଛୁ କିରେ ଚଳଉଛୁ ବାବୁରେ ଏମିତି କହିବ କିଏ କଣ ଭାବିଲା ଇଏ ଆମେ କେତେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ସହିଛୁ କିଏ ସେ କଥାଟା କହରେ ବାପା ଏମିତି ଗୋସାଇ ଶୁଣିବୁ ସେ କଥାଟା କହିବୁ ନା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିବୁ ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଳିଆ ସେ କଥାଟା ଡକାଲା ମହାପୁର ମହନ୍ତର ବଡ ମଲେଲେ ଘର ତମର ମହାପୁଟା ବଡ ନା ମୋ ଭଇତାଟା ବଡ ମହାପୁଟାଟା ମହାପୁଟାକୁ ଭଇତା ଲାଗିବି ମୋ ଭଇତା କହିଲା ଗାଁରେ କେତେ ଭଇତା ମିଳିଲା ଯାହାର ଟାଣ ନାହିଁ ଆମର ଅଛି 880 ଏ ଚାନ୍ସ ମାଲା ଭାଇ ଏ ଚାନ୍ସରେ ପୁଣି ନମ୍ବର ଆଣ୍ଟ ନାହିଁ ସବୁ ଫେଲ୍ଡ ହେଇ ଯାଇଛି ଆମ କତର ଡ୍ରାଇଭର ଆସ ବାପାରେ ଏବେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ପିଲାମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଡେ ଆଡେ ଚିପାଚିପି କରିଦେଲେ ଆମର ସବୁ ଉଠି ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ବସି ଯାଉଛି ଏବେ ସବୁ ଓଲଟା ଯୁଗ ହେଲା ହେଲା ସେଇ ବେଦ ଗାଇଲା ଆଡୁ କହିଲେ ନା କାନୁ ସୁଖ ଠିକ ବୁଝିଲୁ ରେ ବାବା ଆମେ ସାତ ପକେଇଲେ ନା ଶୁଣିଏନି କାନ ନାଇଁ ରେ ବାପା ସେ ବକି ନା ତୁ ମୋର ପୁରୁଣା ଜଟମାନ ତୋ ବାପା ମୁଁ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯେ ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ ତୋ ମା ଗୋସାଇ ମହାପୁରୁରେ ପୁରା ଡେକି ଧାଇଁ ପଳେଇବ 12 ଡଲାର ଦେଇ ଦରେ ବାପା ପଞ୍ଚାଣିରେ ମହାପୁରୁ ମାଉଦାଣ ଏ ଫେଣ